रामायण এই নারী পাই মহাভারত জানিছিল রাজকুমারী মানে কন্যকা এ নাগেশ্বর নাগুয়া সেনাপতি বাস ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ମାଇକିନିଆ ଶାଲିଟା ଆଜି ମତେ ପୁରାଣର କନ୍ଥା ଘର ଖୋଲିଦେଲା ନାଗେଶ୍ୱର ନାଗୁଆ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁରାଣରୁ କିଛି ପୃଷ୍ଠା ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଓଲଟାଇ ଦବ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ସତ୍ୟ ପେଟୟା ନା ଦ୍ୱାପର ତଥାପି ନାଗେଶ୍ୱର ନାଗୁଆ ସେନାପତିକୁ କିଛି ସତ କହିବାକୁ ହବ ନା ପେଟୟା ଯୁଗରେ ସୀତା ହରଣ ରାବଣର ମରଣ ଏବଂ ଧନଟା ସବୁ ଜାଣିଛି ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ स्वयं जाज्ञसेनी के पाई शकुरवंश मरीच करे पड़ जातिले अब तोर मध्य से अवस्था निश्चय हबा रे आजी एठी इनके सेनागुआ सेनापति राजकुमारी मणिकन्या को बलात्कार करिबो बलात्कार अब जछबी ओ वीर पुरुष आसे तमक मोटो ओलगा करबो चल जा सेनापति चल जा तू अबे खलो चलो गुरु अबे हां गुरु तमे माने बेस भल भाबरे जानि छ गुरु राजकुमारी मणिकन्या को छाड़ी म केबे भी पंचे पारिबे नाही हां गुरु हेले कोन करबे गुरु राजकुमारी मणिकन्या को एते बुझाइला सत्य मध्य गुरु सब कथा को बुझी नहंती तथापि तम तुही को परमरो तुह विश्वास अछि गुरु जेबे हो ना काहे जेबे हो ना काहे राजकुमारी मणिकन्या का मो पाई तमको बुझाइबाटा निहाती दरकार ए नागेश्वर नागुआ सेनापतिर प्रथम टार्गेट राजकुमारी मणिकर्णिका ମୁଁ ଯାଇ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଯେବେ ହଉନା କାହିଁକି ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାଟା ମୋ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆସୁଛି ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଆସୁଛି जे सुना तग कोहता कैमी के कहना पुआ आजिर पूरा एक नंबर दिसुच ग है गो हाँ जे तमर लागी रोमांटिक गुटे कोई दो चाहे गो
कहू ना कहमी के धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है हग के ना 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 हग के ना ना ये कह कहू छ म ऐसे रास्ता फिटी जाऊ छी म टिके रहो हद से गुजर जाना हद से गुदली जान तखनी और मोर बात के पहले होय छै जे भगुआ मैं हवा त मुई देखू छै त से हवा तुम धई होय छै न हमर जा टर टरा है गो हाँ जे संबलपुरी गुटे जीवा गो है गधना तम के करी छे मन सतरे देबो के मते बिड़िया पानो नहीं दियो नहीं मो सते के है गो हाँ गुमानी रे गुमानी गुमान कर चकेते लाचुरी शर्मिला तक महकी जाऊ चकेते गिड़की खींचा गिड़की खींचा गुमानी रे गुमान गुमान कर चकेते लाचुरी शर्मिला तक महकी जाऊ चकेते गिना गिना ताकरी ताकती गिना oh no बुआ ताकती गिना तो बेले हला के पौ करू छी जे सुना तब गुहता कहमी के जे हमर गुरु का बेले जे नहीं बुझी पारी नहीं हम किछि भी बुझी पाले छाड़ो धर हो धर्मी हो जे तमार फोन नंबर टिके देबो के को नहीं अरे के पाला बोलसी बड़ भोकुआ आजिर बासी मांस खई देला तू को छानी दू चार ए क्या करी बोलू छे हमर जा है गो हाँ जे तमार फोन नंबर टिके देबो के गो नहीं काहेला जी हमें फोन नहीं तमे ठकुटा अरे बाबा सतरे म नहीं गो ठकुटा गो तमर मोड़ खाइबी ये ओह नो नहीं हेले नहीं होनी बुआ मोटा नबो के गो काना गुड़ाखू इमा पागल ही गल न कोन पागल नहीं से पूरा पूरी बयाबी ही जैसी है हे जाओ हां जे इटा गुटे काटा कुड़कुड़ी असलाना देखु छ तखन पचारे उचारू कुतु हमर जा केनता कर गुटे पोटासी बोल जे डिस्टर्ब करे छ हमर जा देखनु खोंडा परा ही तार चुटी जे देवी टोण गई है गो हाँ टमाटी के सही होता गो ये माँ लाल मंदार देखू छ काहे ला गोबा मंदार गुबा मंदार बोलू छ है गो हाँ सुना त गो गो ई लाल साड़ी पिंदी आइबू बेले मोर दिल गर्जी जीबा ई धोप साड़ी पिंदी आइबू बेले मोर छाती फाटी जीबा छाती फाटी जीवा बेला कोन कुड़कुड़ी उचेता तरबुड़ की छिगला हमर जो क्या तारे मुई इड़कीटा लगत परा उमर कांदू छे बड़ भोकुआ है गो हाँ जे सुनो तो गो मोर गुटे चैनल আছে गो का चैनल गो मोर चैनल ना होचे कोलानी स्टूडियो यूट्यूब चैनल मोर चैनल के गुटे लाइक करबा
আর গুটে শেয়ার করব সবস্ক্রাইব গুটে বড়াই দো এ বাগো এবে বড়াই দউছ না দেখুছ আমারি যমুনাবাল নাটকটা গদগদি আসবো না কতকা হয়ে গো ই লাল লাল লিপস্টিক কিয়ে গিনি দলারে ই লাল লাল লিপস্টিক কিয়ে গিনি দলারে কিয়ে গিনি দলারে কিয়ে গিনি দলামা কিয়ে গিনি দলাবুয়া বাহ এবে ফটাই দিছিলু না বাপা কা বেলু লাল লাল লিপস্টিক কিয়ে গিনি দলারে লাল লাল লিপস্টি তোর বগিনী দলারে হে লাল লাল লিপস্টি তোর বগিনী দলারে ওটিং সে করতে কা সঙ্গে পালারে কা সঙ্গে পালারে হে কা সঙ্গে নীলারে কা সঙ্গে পালারে হে কা সঙ্গে নীলারে দুজনকে ধরি করি তুই ভাই পোলারে হে লাল লাল লিপস্টি তোর বগিনী দলারে হে বুটি পারছি के मौके কে বেলু রে ঢোল ঢোল তোর বুয়া গিন্দলা চুপ তোর বুয়া কিনতলা বলছি তোর বুয়ার মোর বুয়া তো গুটেক না রে ভোগুয়া নেছে কেনতা করি তুই সালিটারো আচ্ছা মুই সানলিটা হো তুই বললিটা মাসনি দুইটা আম বুয়া করকরা তো গুটেক না রে ভোগুয়া মেসি মা के मौसा बाबा तेरे पिला पूरा काप काप তুই দাদা ভুইকে থা कान गुआ का नहीं नहीं তুই বুঝানা हो ডিস্টার্ব করছি আরে বুয়া হয়ে গো হ্যাঁ আমার কথা বুঝিব না কଣ বুঝিব কি ভাই দাদা তাহলে তুই মানে ভুলে বুঝিব হ্যাঁ দাদা ঠিক আছে হয়ে গো चांद मेरे बाहों में आ जाओ ना मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत को लकीरों से इट इज माय कंट्रोल सब जुनागढ़ पुन्नासर देवपुर फटफट ওইটা গোটে কে চাপিছে মোকে কে চাপিছে কহ एक 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 ये बागो हे प्रभु हे जगन्नाथ ये क्या हुआ इसका पेट खुसल गया मेरा लेंटी भी खुसल गया तोल के देख रे भूखा तोर पेट खुसली गला ना तोल के दे गलू ना भोकरो आजा मने তোমার গা के 5 बजे আসলা হে বন্ধ के गाती गला তার পেট के কাচরা হুড়ানে শুকে দিছে আমবুয়া করকরাটাকে পিলি করে পলেছে पागल करार है रस ही दरार है पागल करार है
তোর গোলাপি হায় তোর গোলাপি হায় তোর গোলাপি চেহারা ওরে বাবা ନାଚପୁରୀ ଅଠା ଲାଗୁନି ଆଲେ ଏଇ ଯେ ମା ତମେ ଯେମିତି କହି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ ଆମେ ସେମିତି କଲୁନୁ ହଁ ସଖୀ ଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହେଇଛି କଣ କହିଲ ଅଣ୍ଡାନେ ଭଲ ହେଇଛି ହଁ ଭଲ ହେଇଛି କିଛି ଭଲ ହେଇନି ଆଜି ବାଜିବ ନଗରା ବାଜିବ ଗୁରୁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ